अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे उम्रा करने। ये मेरे उम्रे का व्लॉग है और हमने उम्रे का जो स्लॉट लिया था वो हमने वीकडेज़ में लिया था ताकि रश थोड़ा कम मिले। लेकिन ये है कि रमज़ान में भले वीकडेज़ हो या वीकेंड हो, रश तो होता ही है। और हमारा जो टाइम था उम्रे का वो देर से था, थोड़ा 12 बजे के बाद मिला था हमें। तो हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस भी गए थे, तो बस फिर हमें निकलने में देर हो गई थी। हम लोग 5 बजे तक निकले थे घर से उम्रे के लिए। और फिर मैंने थोड़ी बहुत इफ़्तारी की चीज़ें भी रख ली थी साथ में, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ते में ही इफ़्तारी हो जाएगी। तो बस फिर इफ़्तारी की भी कुछ चीज़ें मैंने साथ में रख ली थी और कुछ चीज़ें मैंने घर में बनाई थी। और फिर हमने रास्ते से यहीं से ही कुछ थोड़े बहुत समोसे वगैरह भी ले लिए थे इफ़्तारी के लिए। तो हमें ये था कि ऐसे आगे चल के मतलब कुछ मिले या ना मिले, वैसे मिल तो जाता है रमज़ान में, ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने वहीं से ही ले लिया था क्योंकि हमें निकलने में ही काफ़ी लेट हो गया था। हस्बैंड ऑफ़िस गए थे और बच्चों के स्कूल भी थे। तो बस फिर उनके आने के बाद हम लोग रेडी हुए और फिर हम लोग निकले थे 5 बजे, क्योंकि हमारी उम्रे का जो टाइम था वो काफ़ी लेट था, 12 बजे के बाद था। तो बस ये अभी हम लोग मस्जिद मीकात से गुज़र रहे हैं और काफ़ी रश था क्योंकि रमज़ान है। तो रमज़ान में माशाल्लाह आपको हर जगह बस जो है उम्रे के हाजी नज़र आएंगे। और ज़्यादातर जो यहाँ के लोकल हैं वो शुरू के दिनों में ही होता है कि कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर काफ़ी रश बढ़ जाता है। तो हमारे साथ काफ़ी और भी फैमिलीज़ थी जो यहाँ मदीना में हमारी जान पहचान वाले हैं। तो तकरीबन वो लोग भी सब आज ही के दिन जा रहे थे उम्रा करने। तो बस फिर यहाँ से मस्जिद मीकात से हमने उम्रा की नियत की और बस फिर हमने जो है वो अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया। और नियत हमने बस वहीं से ही बाहर से ही कर ली थी। हम लोग अंदर नहीं गए थे मस्जिद, बस हमने बाहर से ही जो है वो नियत कर ली थी। एहराम जो है वो हम लोग घर से बांध के आए थे। तो बस फिर उसके बाद जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला था, क्योंकि 5 बजे हम लोग निकले थे और 6:30 बजे तक 6:40 तक या इतने तक फिर मगरिब यहाँ होती है हमारे पास। तो बस फिर मगरिब जो है वो होने वाली थी, तो खजूर मैंने निकाल के रखी और बस फिर मगरिब तक हम लोग सास्को तक भी पहुँच गए थे। तो वहीं पर ही हमने फिर रोज़ा इफ्तार किया। और बहुत ज़्यादा रश थी सास्को पर भी, क्योंकि सब लोगों ने यहीं स्टॉप किया था। और ये बस मैंने कुछ जो खाने पीने का मैं लेके आई थी वो मैंने निकाल के रखा और हमने रोज़ा वहीं जो है वो कार में इफ़्तार किया। और उसके बाद फिर सास्को पर ही हमने अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की। और बहुत ज़्यादा रश थी, मैं अंदर गई थी नमाज़ पढ़ने, तो काफ़ी बसेस भी थी और बहुत ज़्यादा लोग थे अंदर। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमारी हो गई थी और नमाज़ भी हमने वहीं पर ही अदा कर ली थी मगरिब की। और इसके बाद हमने जो है अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया। और सास्को जो है वो बिल्कुल मतलब बीच में आता है मदीना और मक्का के ना, बिल्कुल हाफ़ सफ़र जब कंप्लीट होता है तो सास्को आता है, उसके बाद उतना ही सफ़र और बाकी रहता है मक्का तक के लिए। और यहाँ सास्को पे हम लोग रुके तो यहाँ इतनी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमें मतलब इतना तवक्को नहीं थी कि इतनी ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पर। और ये सास्को जो जिस एरिया में है वहाँ अक्सर ही मतलब मौसम ठंडा रहता है, भले आप कितनी भी गर्मी में जाएं, पता नहीं फिर क्या चीज़ है, हमेशा यहाँ जो है वो मौसम ठंडा होता है। तो आज तो खैर कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। खैर बस फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुँच चुके थे। और जैसे कि रमज़ान में हमेशा होता है, मक्का में गाड़ी जो है वो अंदर सिटी में लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। तो वहीं जहाँ चेक पॉइंट होती है वहीं पर ही गाड़ी जो है वो वहीं पर ही पार्क करवा लेते हैं और फिर बसेस में हरम तक लेके जाते हैं। उसके बाद फिर जब आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग उसी बस में वापस आके अपनी गाड़ी लेकर फिर आप सिटी में जा सकते हैं। तो शुरू से यहाँ मक्के का यही सिस्टम होता है, रमज़ान में और हज में गाड़ी लेके जाना अंदर अलाउ नहीं होता। तो हम लोगों ने भी बस यहीं गाड़ी पार्क की और बस की हमने टिकट ली। और पर पर्सन जो था आई थिंक 18 रियाल था पर पर्सन का जो था वो टिकट। तो बस फिर हमने वहीं से ही ली और गाड़ी हमने यहीं पर ही पार्क कर ली और अभी हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ।
لوگ جس ٹائم حرم پہنچے تھے تو اس ٹائم تراویح جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، تو لوگ کافی نکل رہے تھے. اس کے بعد پھر رش تھوڑا نارمل ہو گیا تھا، اور ہم لوگ بس سے سیدھا حرم ہی آئے تھے. اور ابھی پھر ہم نے وہیں سے ہی کچھ کھانے پینے کے لیے، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں، اور ہمیں یہ تھا کہ ایسے نہیں بس تک پہنچتے پہنچتے پھر فجر کی اذان ہو جائے. تو وہیں سے ہی ہم نے کھانے پینے کا بھی لے لیا تھا، کیونکہ بس افطاری ہی کی ہوئی تھی اور پھر بھوک بھی کافی لگ رہی تھی. اور وہاں سے بس ہم نے پھر کھانے پینے کا لیا، اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بس کی طرف جہاں ہم لوگ اترے تھے. اور وہیں سے ہی بس میں چڑھ کے ہم لوگ ابھی جائیں گے جہاں ہم نے اپنی گاڑی پارک کی ہے. تو پہلے ہم لوگ وہاں جائیں گے، پھر وہاں سے ہم اپنی گاڑی پک کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہوٹل کی طرف جائیں گے. تو الحمدللہ سب چیزیں صحیح سے ہو گئیں، اور عمرہ بھی الحمدللہ بہت اچھے سے ہو گیا، اور بالکل آرام سے ہو گیا. اتنی مطلب رش تھی، لیکن حد سے زیادہ جو کہیں رش وہ والی نہیں تھی جو مشکل ہو یا کیا. الحمدللہ بہت اچھے سے ہو گیا. اور بس کا جو سسٹم ہے ابھی مکہ شریف میں تو وہ بھی کافی اچھا ہے، اور بالکل مطلب مشکل نہیں ہوتی. بس آپ کو یہاں چیک پوسٹ ہے وہاں سے اٹھاتی ہے اور پھر حرم چھوڑتے ہیں، وہیں سے ہی پھر لے کے آپ کو اپنی گاڑی کے پاس وہ لوگ چھوڑتے ہیں. اور ایسے نہیں ہے کہ بس دیر سے آ رہی ہو یا کیا، بسیں بالکل وہ کھڑی رہتی ہیں، آپ کو بالکل بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے. تو بس پھر ہم لوگ حرم سے پھر واپس ہم لوگ وہیں گئے تھے جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی. گاڑی ہم نے پھر اٹھائی اور پھر ہم لوگ ہوٹل آ گئے تھے اور کھانا وغیرہ کھایا اور پھر فجر کی نماز پڑھی، اور بس ہم لوگ پھر سو گئے تھے، کیونکہ کافی تھکن تھی، سفر کی بھی تھکان تھی، اور اس کے بعد پھر عمرہ بھی کیا، اور اس کے بعد جانا پھر آنا، تو پھر کافی جو ہے وہ تھکن ہو گئی تھی. تو الحمدللہ سب چیزیں جو ہے وہ اچھے سے ہو گئے. اور بس ہم لوگ ایک دن کے لیے ہی آئے تھے، اور نیکسٹ ڈے بس صبح کو ہم لوگ جو ہے وہ ابھی نیند وغیرہ کر کے اٹھے تھے، اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے گھر مدینہ شریف. تو بس ایک دن کے لیے ہی ہم لوگ آئے تھے عمرہ کرنے. اور صبح بس ہم لوگ اٹھے اور ہم نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا، اور ابھی ہم لوگ بس یہاں سے سیدھا جائیں گے مدینہ شریف. تو بس یہ میرے ایک دن کا ٹرپ تھا، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں کہ رمضان میں یہاں مکہ شریف میں کیسے لوگ عمرہ کرتے ہیں. اور زیادہ کچھ تو میں کلپس وغیرہ نہیں لے سکی کیونکہ رش کافی تھا، اور عمرے کے ٹائم پھر وہ مجھے تھوڑا صحیح بھی نہیں لگتا کہ کیمرہ آپ ہاتھ میں لے لیں، تو پھر اس وجہ سے تو جتنا مجھ سے ہو سکا بس میں نے تھوڑی تھوڑی ہی اپنی جو ہے وہ کلپس بنائی تھی. تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا عمرے کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میری چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں. اور انشاءاللہ ابھی نیکسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سحری اور افطاری کی جو روٹین ہے وہ شیئر کروں گی، اور جو میرا ڈیلی روٹین ہے وہ بھی میں شیئر کروں گی. اور رمضان میں تو بس تھوڑا روٹین جو ہے وہ مطلب چینج ہی ہو جاتا ہے، سب کا ہی ہو جاتا ہے. تو ہمارا اب یہ بھی ایسا ہی چل رہا ہے، سونے اور جاگنے کا کچھ ٹائم کا ہی نہیں پتہ چلتا. تو ہم لوگ الحمدللہ ٹائم سے پہنچ گئے تھے، افطاری سے پہلے ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے تھے. اور افطاری کے لیے کچھ ہم نے چیزیں باہر سے لے لی تھی، اور پھر گھر جا کر میں نے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں بنا لی تھی افطاری کے لیے. اور افطاری سے پہلے ہم لوگ 1 گھنٹہ پہلے ہم لوگ 5 بجے الحمدللہ پہنچ گئے تھے مدینہ شریف. تو بس پھر ہم نے گھر جا کے افطاری کی، اور جو تھوڑا بہت کام تھا وہ کیا، اور کیونکہ حد سے زیادہ تھکن ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.